Rai Jesu yemela pam kori ki makala no mod go try wis nei Rai Jesu melawan ban kori ki nampa go praise to wis nei Rai Jesu me pasyong ko mon jong pa banya sai na banta jini go try to wis nei Lay buden bor baron wis nei ngi manalamap no ki pop jini unya lam ngi sha Chin em Bob Jugot. Amen. Come on.
บุญกองจุยเลยไอเอกจิงก็จิเขียนักบุญเสียมคุณจูรุยาอีปราสันจิตปาดกิริอักษิขาจุยด้วยนักบุญตาเอกจิงก็เอกจิเขียจงอินิตาลิมโดด้วยนักบุญตากิมันเสียมกิบลักลาโนอีบาจัสตินวาร์จรีดาพีซาเบตคาร์เอ็ดวินาดูเอลซีบอนนองรมกองบริจิตาคาร์ชีฟิลิสตาฮันกอนบลาซิอุสฮันกอนบัดเดนิสกันตีเบลวนาให้กิจยาไทยบุญจุกดิกีกูเบลเมอุบลาเป็นเครนักบัญชากิบเย่เจเมยกเย่กิบพากิบังอิมลาบันยูอีดูเป็นดาบิกิโดโนดกิจงีดากิจิงทรังยเมขนามบาดักบเย่เจเมฮักเย่บารอบันลอร์เย่บารออิดูบิโยกิจิงกุลาร์กิจเมกิบปัลันยามยบารอกิจิงอังุดกิจงีTry to give Jesus Christ good to me. Where would was the shark and me lambat woman silmaku? Where you play Junamla, Juno. Kajing pule na kitab Yesaya Utrai wong kune Turike yakaan batule yakahok Naba khala Kajing penim jonga kanwan Bat yakahok jonga en sapenpau Bat ki mendem ki bapanya so ilade utrai Bat syakri yau bat ban ik yakuteng utrai Bat manong syakri jongku Uno mabat yak sabat Bat pen ken yaka Bat skem yak jutang jonga Yakine ngan sawan yalam Syaulung bakua jonga Bat ngan ai jing kemen Yaki hakayeng jing duai jonga Yaki jing terwak tham Bat yaki jing kenya jongki En sapediang halor keduaan jonga Naba ya kayeng jonga en khot kayeng jing duai Nak kabenta kipai benreu waro Kaktin jong trai Kasam kejebab jong ni kalong Tu kipai benreu kiniaro yame ablay Tu kipai benreu Ablay tolek sebuan batu kurku yangi Batu ai baka kemat jengme Kanteng syai hala kacing syai yangi Kumta en itu yaki lenti jengme haka pertai Bat kijai menreu baro Kintip dia kacing penem jengme Cubab jengpi Tukipai menreu kenyero yame ablay Tuki jai menreu kini kemen Bat kini risa namar kecing kemen Dakahok mesin syar kipai menreu Meyalami ki jai menreu ha kepertai Cubab jumpi Tuki pai menreu kini roh yame ablay Tuki pai menreu barok kini roh yame ablay Tuki pai menreu barok kini roh yame Tuk play Unyai terku yang ini Bakumta Nak bakut syaka bakut pertai Kin uram yahu Kejubab jenghi Tukipai menreu kini rohi amin Kajing bulan dan setiap balas berbuat sebagai Kristen baru. Kau para mentah keren api kijentin. Dia
kat bang ngadang long apostol jeng jentil ngapen dan burong lakam kenang ngapen long di para ju junga ban singau pihon bat kumta ban yo bediem katro katne naki nabalada kajing kentai iaki kamut kajing penyesuk dekat putih te kajing pediang yaki pat kan mut ayu lada kamde kajing iu naki bayam nabagi jentil nabagi jing ai simpha bagi jing khot ju ublei kimla ban kila thik kumba pi philatam sneng ya ublei menswa hendrei mentapat philayo jing isnei naga daw ka jing tam sneng tuki kumta maki menta kila tam sneng kenang ba daga jing isnei bala ai happy kiru kinyo lem ya kicing isnai naba ublei ularai rem ne kibriu baro ha kicing bom kumu ba unduk yo le isnai ya ki baro kaktin jom trai Uksud ula job yang Judas hakaban penlong yu ba undono ya kita ki theological virtues ki supply ki bala ai u ke jinge ke jingkermen bat ke ji hakba Judas ula late partiality but uksud ula persyang sayau Thomas bonum ngai Reu Jisu wang kumno
nuk so yang la job ke bang asdin halo gading kena untau undang wat kikli biang wang ngan hapau deladi how Thomas but shisha anda Thomas ya kendu yu Jisu balami pan bau Jisu lo ale Thomas jadi to bo ek santi jong phi ha ka krung janga ha gidin bong janga bat pe de manga hike baru Thomas ulang kumno ku try janga bat ku play janga bat ulang ngei thu bat ta ka jing ngei jong ka jing siam jong Thomas long pan ban ka jing man to ya par khot ki bom dang ngei pha hadien Thomas ya ka bau le ro pron kam pan ban ka ta ka jing bom ngei bakan long kum ka jing ya rap ki babun ki bom la bat ngei hoi ka jing ngei ka de ka jing ai ka jing play but ku bo ong ka Siti cik Hebrew kalau nong bakat way dekat kom ke jingei kalau ke jing smooth scam sepang ke bangi kermen ban yo bat ke jing sengau ti kena sepang ke ke bangi yo i kata ke jing smooth scam wala dangin pas tip lut ni pasatu run rei ya ke balapan pau yangi tip ba kalau ke sisya kata kalau ke jingei bat la dangi don ko mai tak mesiem ong biang ke Siti cik Hebrew kalau nak makan wei dekat Riau, bakren sepang kita ki Riau juga jutang berem, Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, bat ki wei de, wang kumnu, wang maklem ke jingge, omla ban persengau hayu blay. Di kini kila ngai, ban kila persengau hayu blay, ban manga berpiru ngide ban ngai, ban persengau hayu blay. Kumnu ngitip bangidon kata ke jingge, ke baklai. Lada ngila IT lot eladi hau kajing peniai pastad ki cobu play peni kajing tieng palat bat kajing bom syania ikiwe bat kumta terde katuru ka long kepau ngi bangi klan kajing ngai dah play bangi klan kajing ngai dah play bat ngi don kono kajing ti nimdon kono kajing ya shun abangi shun ki kloi ban dan ni kejing tries dia, dan ni kejing kuat penyiar keput, itu berkoi kiwan, dah berkom jong sui dan kam, ya beriu, bakinum ngej, ha kejing hikai jong Jisu hikai, ba, alno kumba, kim siam yo blay, berkat bau blay jengai, ha bagi me iyo blay, dikendit, diting, disir. Ti dangi tip ke boong Yesaya rupa ublay tuan berboras sendak Yesaya san ko kendai dekat bengkong hakme ke keti utrai kamlong ke belengkot bagadom la ban pelait ne ke skor ju kamlong ke bakelut bagadom la ban yosmia hanrei ke ladang ngi ke ke daw ladang ngi la ban yo iyo try dan ngi mis snow bu try do sa jengi kai kada kolong nemar bagi pop jengi wong nu de ki kambom man jong pi ki balapan klat e pi da ublay ki pop jong pi geng ki ka ya ka kmat jong u na pi no ba kolong makadum untuk de ngi de ban weng no e pop jengi dan ngi ban weng no ya ka jing guna jengi ka jengi but min leh ku boong Yesaya tua diutrai kepada melawan siam tu khot kepada hajan hitip ba ni hap khot berboriu bisndran ni lias ngel kini kita yau beladep ya kini ka jingjan yap jelop kejembi bar hadin makilah kangjam mo kilah kangjam try rap baru try pelawan utrai ulu iki ya kejing jenjar juki ya kata kejing jan yap jelop juki henry udang utip udon ap hadu kejing ap kabasa hi nadu henry beji kejing ap benkom hadu kejing ap basa hadu lai beji menstep sau beji menstep ukena uang ba kemud ben ong ba ulah kletik kila dona kejing yale yu iki kumba mengambil piru ni dona kejing yale
bahar syukom shimet lani kum ka kan hun kum ka ying ka sem ni don ka chia ti ni de ban kang kani kan thei punya smell gospel ta ka sngi kala kang jam hadu bakla ki apostol la wit yong phano ka rat namar ba kala pejejak ka sa ka hala palat hi ku magini sngi don bon ki ba wan lang no kala long ka harassment yang ki lengdo hakba ju breu on betom pile chatur on tu ai padan te shisha ngin hap ai de tin ka bakham naban tim ru bakim dawa hi te teng kalong ka ba shisha bangin ya dei kini breu but re bagi kang si kang hap ai kan bersab jan justru om tamu ya tu ispan katagi Sebab kita kentei ke balik saya undang bishar kalau orang bishar no yang kloi namar ba bad kumtak lek silek bad kumnuk jiayu tahu no bishar om dei pengating burom yo ble bangan ai ka hok juga han re nga thai persalia nga ai no ka hok juga hi ti kum taru kan ikan thei kanan ke bang lias leo mentan kala kang si kang kala bot si bot yu jisu ba kala rai ke sur juga ba ka katib bakam dawa ba jisu ong ikin tien ki badai hak ta por ki kananait bat ki ju tolong ki bayasun ki rupar thei te ki ju sen ong ki nong kana ksel mo te jisu ko de kalau no jisu kam penhiar kendiat ya ka jingmut seu yeng mo dei som kai ni stai mo seu yeng te ndrei kani ka nong kanan pat ko hoi ka kenrat ka dei sha ni dei kum ta pi se ya ongi kum ta ke ni dei ki seu ka pher ongi ka bomon rei wat ki seu yeng ru kenrat bi chat ba mi ka lokot kai ba hap na ka bi jong ki kenrat Tes upaya rapi kun jengak ba syok su. Bad Jisu ulah pet dia kata kecing iye. Kemat juga kecing iye. Ko gong pikrau kecing ngai. Kile. Kun ju pikala koi. Bad kala jia syamta. Te mangama piro ngide ban kang. Ngimde ban sya ba kata kecing dien kan man. Ngimde ban sya ba kanu kecing atat dien kan wad do jengi. Wad kan ke bor ba mentaru. Gidi ban kang ho blay, gidi ban shania ho. Bad gidi ho blay unang iyangi. Kani ro yu Jesus Christ. Subhayen gini ya. Kelai kecingay demi duai keselat kat kendai. Ngage hau lei pa dan bor baro udang thau opening nakandeu badham Jesus Christ good bomwe ju try jungi ya popon no sim boy ya malakha na Maria Christi la shal be na popon Jesus Pilatus asar lai la ya bala tebu la ya sigaya agasi malai bi pa bi ya Kiu Shipning, Shom Shumon, Lay, Pab, and Bor Baro, Nantar, one part of the Shari, the Hip and Vaya, and Nature, Sim, Koi, Hagabalam, Lake Koi, Hagajus, Lord, Koi, Hagajim Mab, Bob, Hagajim Lipat, Kador, Hagajim Bob, Jukod, Amen. Hoy, the Gajing Gates Kem, Hagajim Yin, Crowd, Cry, to get Ang Shabu, Yagajing Tumu, Vijangi. Bagi don hagaliam kemet berkemensi. Kajubab tumpi kalau ni kerpan yang mi kutrai. Mi kerpan yang mi kutrai. Na kepada kebab kuat jungi, udai sesian administrator jungi, kibishom baro kileng dok bagi kategis, bakin don tam kajing kitkia hagajing im, banpen im yang kimensim, bala IT hagajing smart jungi. Ni kerpan yang mi kutrai. Ni kerpan yang mi kutrai. Na
Na kebenta kane kerumpai Kristan cungi. Pada kecing sengungu ya ublay. Baulawan yalam yangi syakajing kawai cungu. Nyinduk yalam yang kihenmen ki para cungi baro ki bopat tre benro. Ni kepan yami trai. Ni kepan yami trai. Na kebenta iwei pa iwei nangi. Bagajing berkat yang kecing isnei ublay yangi. Kandu benki yangi. Pan isnei lem siletir yang kiwei pa. Ni kepan yami trai. Ni kepan yami trai. Na kebenta Kristan baro makin dum sanya teli hau kris habaki duai namartang kani kan penyo ia kata kebangi kepan ni kepan yami kutrai ni kepan yami kutrai. Na kebenta kijing tumu bagi bu menca kesengi kan rabi iye kesengi khajo inishan jamanek pasah Ipasan jet Pat Giri tu ai ki jiko jikia bet manusia ngidwai na kunda jiko jikia jumi kom ni talindo ngidwai na kunda ki mensim belaklatno Edwina dual sibon nokro ba Justin Wajri the piece of the car Brigita Karshie Felicita Fankon Blasius Fankon, Dennis Kanti, tu ai kan rabi ni kinya thai bum jukot yaki. Ni kerpa dia me kutra. ni kepan yami kutrai Pa ni kini ba ro bagi tu bagi lampu bagi buri bagi dulu jengi. Tau Chris rai jengi. Amen. Long the khu me ko try ko play jo the bro na mar ke pahu krahai ko me liop yang liu ku ki trwa kalian me so jo khanda bu ki tray bri un sak la lo ngi ku jong ke chem and the ro yo play ji nam And you know your relationship to know. long the khu me ko try ko play jo bro na mar ke pahu krahai ko me liop yang ni ko wan ki trwa kalian me so jo ke ding wan ki tray bri un sak la lo ngi ke ji ke jam sim and the ro yo play ji nam And you know your relationship to know. Kedua ko para bagi ciknya jana berjangki dan long berpediam hun hau play pa dan bor baro. Tuhan yang sekian nakti jumpi dan bentar yang roh kemerok penting dan cukup. Kita yang ini pada kemalan kuju baru kowe. Tu pediam subha utrai ke kedua ke jengi dan bagi wan lam ya kajing ai kalian rau buram ba yangi ki matrua ya ba mehi melai endu penlong ki ba syom hop pediam ya mehi dau pres utrai jengi utrai udon rekan berpi tu kecil ya lagi donu kenai ngoi utrai kena du play jengi dah sisa kalau macam hop bende gede ti jengi bagi jepun mengi mana kapon pakai cakap kenai ngoi eme ku pa bu hitam lembau kun bi de jemi utrai jengi Jesus Christ balong kecil ke pemela tau ye baro yo ba mela pa shangi kum unong penem madunong suspa ubala longdo do munsi buku badi ubala kha na Maria Thesoti katba udam pendem di kebon ke jemi penyo ame yo pai buku lapiari lagi keti habau la syak stop nang bodu tatno isai te sai kum jaga jiap
มันเป็นปากับปอร์จงไอจิงบีพันตีนมันกระจาเป็นการเป็นกิangelเป็นกิรุกวยบารอที่เป็นนายกับบุรอมกับจงเมกันบาดากับเวกสุรงีออมKejimaya jong kejinge. Bishop at Kilingdor. Kan mau lem duing men ki para syurang berkentei ki bala yotia ne ka
kemen ye ke jing bi pa bari baro ke bala khlat no ke ji snei ke jome pediang iki sya ke jing syai ke khmat jome to isnei ingi baro ke pa di be nang ba ringkat bat ka Maria te suti bukoi ke be jumle Joseph bukoi ke rem jongka ke apostol bukoi bat baro ke rukoi ke bala pensko bhai me pateng la pateng ngin duk long ki bebet ban yo batalem bagi jing em bam jukut bat bang dia ro bat penon buram me dau kun jong me u Jesus Christ dau lem madu bad hau kanong me ule pa bren bo aga ji long ka we jong men sim magu baro ka buram ga jing ya ro junom la junom kumal hukum ingi dau nong panem kumal hikai ingi de chin le inut ban om rupa jingi wa neng kan long ko buat ten ke chobe kan wan ke ma chobe kan long ko ma chobe har le rupa neng wai ni ta ji ma jingi ma ra ski ma chuma bi kan jingi kuma bi ma bi le ni wa wa da bi shabe ji shoy Rage light lagi nar asnew. Top light lagi gerpat putrai lagi jus new baroh lagi sebut kejume tu ai jus suji sign sengi jungi. Kenang pada kejing yarap kejing snei kejume ngin light berbuat apa. Ngin yo kejing ada lagi kejing jar baroh. Kat bagi na up kemen ya kejing wan pat dom pedem jungi u Jesus Christ. Namar jume no perima jume no korban kabur jinom la jinom Haga ni kejing duai kejing saap duai mentah ngom wat pe ipop jengi henry kejing ngej jeng balang jeng ngidei ban lo mangi kita ki ba balang ke madap kejing ngej in duai nan kita kejing klanjing ngej jengi pengen ya na itu lo tau kendran kutrai Jesus Christ belong ki apostol jembe kejing suk na AFP kejing suk jeng na IAP wat pe iki pop isang jengi henry ya kejing ngej jeng balang ke jembe Bada kejing sebun ke jome tu ai ka sup kejing long shitali ke we kum kamon jome mameu ba em ba basyar junom la junom amen kejing sup trai kedan berbor ringkat bat phi tu ni tu wai kejing sup we pa
Perkara bagi paju belai ke pemelamat yang ia ke keminian berkuai ini duai ia ke keminian musim. Kasla siswa Hendrik Putra. Kasla siswa Hendrik Putra. Kekomunian musim. Ko Jisu Junga ngagai sekian pemedon keli hal sakramen berkudam keduan. Ngai yeme nalor ki baro bar ngatram pembenuan apo kamusim Junga. Namar mabenta kumni ngamla mentiang yeme hal sakramen berkud. Tuan apo kedonut Junga hal cinglong musim. Ngapiam yeme hal kedonut Wan ngapen yaso ilade watme watsya aman khatshu nabi. Hau trai God ke Jesus ne hau kerhai ke Jesus ma. Tu ini duai. Habala penlongingi kinong yo bentalem au pres lembah kini sakramen migar padret ya ke isne ke jombe putra ba dag besrim tur ya u ang ya slapate en penlong ru yangi ibabet banya lom kawe ba u beneng ba em ba susyar junom la junom amen rai udah berikan ki lei berdebor beropa berukun musim berukun pun kerdo ipi boleh sub buat ye bersyakri yang utara Tuhan,